Galagosta, may adlaw ka na. Welcome sa itong panag-uban sa itong dulunod na dinig bahina nata sa lungsod sa Bonifacio. Bisabi sa Occidental at itong mag-uban ang inahan sa lungsod sa Bonifacio si Vice Mayor Fimanso. Labot sa update diha sa maong lungsod o gumapa nga mga inisugitana dinig bahina itong kakuan o pagtibaya sa itong pagbisita na usab din sa buhatan ni Vice Mayor Fimanso. Vice, may adlaw ka po. Maayong adlaw, Sir Manuel. Maayong adlaw po sa mga kauban. O medyo, kuha na yun, kanang, kuha na, udto na. So, Vice, by the way, no, bago lang magyud na gipaygayon po, no, ang kinibang misa na binasa atol bago ni sa fiesta sa diya sa Santa Cruz, no, sa Liloan Bonifacio, and naagyo ang imong suporta, no, isip usa ka matuhoon, isip usab ka leader diri sa lungsod sa Bonifacio, inahan sa lungsod, naagyo mo suporta pod sa mismo sa parokya, Vice. Ah, o kay tungod sa kaning ato ang kanang og sa imuhang giingon nga kaning Katolik man gyud pud ta, dayon pagkabalo namo nga naa gyud si Bishop. So automatic gyud, Sir Manuel, nga ang amua ang diri sa local government unit kinahanglan jud pud namo masuportahan ang Santa Cruz nga parokya sa Liloan, and then moto ganina gidala nako akong mga sangguniang bayan member, and then kauban pud nato ang mga head of office o mga ubang mga empleyado diri sa munisipyo para mapakita namo ang amuang pagsupport sa pagsaulog sa kapistahan pod sa kaning Liloan. So lipay kami nga nabisita ni Bishop, lipay mi nga nabisita sa mga kaparian. So makita nga doon nagyoy kanabang ang paglambigitay, no, sa simbahan o sa LGU diri sa Bonifacio na Yes, mo na naningkamot mi ana, Sir Manuel, nga dili lang ang Liloan ang amuag yung amuang kuanan po sa among ipakita ang among support, kundi diri pod sa ato ang simbahan diri sa San Vicente, and then sa uban pang mga simbahan kinahanglan jud namo kay usaay katong giingon ni natandog pud mi atong giingon ni Bishop ganina nga kinahanglan kung ikaw amahan or inahan sa maong kapanimalay, kinahanglan mo dilo pud ka ug unsay mga maayo nga buhat kanang maayo nga gimbuhaton nga mapakita sa mga anak. So pareha ra pud namo kami mooy lideres diri sa lungsod, so at least dili lang ingon nga serbisyo pang unsa dinha, but we should be naapod among support sa labi na sa mga inanang mga simbahan kay dili man gyud pud ta wala pud ta kung wala pud ang ato ang mahalang makagagahom. Okay, so diya po personally po ang inyong ikaw mismo yung banay na below ba sa Santa Cruz nga parokya, di ba? Yes, I'm from Tayaman, so ang amuag yung parokya dito gyud sa Santa Cruz sa Liloan. So nagyo, no, nindot kayo, no, ang kinibang pagtinabangahay o paglampigitay, no, sa simbahan o sa pangagabana dinhi sa lungsod sa Bonifacio. O inana gyud kinahanglan jud makiglambigit dili lang sa uban nga mga butang kundi pati sa ingon ana spiritual nga kuan, kinahanglan jud mi makig-uban pod sa mga labi na nilang kanang labi na sa mga daghang kay bisita ganina. Happy kayo mi na si Bishop mga kaparian, so kinahanglan pod namo maubanan kay kining imong giingon makiglambigit, grabe jud amo kung unsa lang gyud kami labi na karon nga bago pa man gyud pud mi nga administration. So sa karong panahon na grabe pa among adjustment, dayon siguro naalang gyud sa amuang dughan nga kuan jud mi makig-uban jud mi sa tanan nga ug unsay gikinahanglan sa lungsod, labi na particularly sa mga simbahan. Yeah. Okay, salamat kay labot Diana Vice, and nakita usab nato ganiha gibisitahan usab no ang kay naama po ni dool na sa simbahan ang balay ni Mayor, no. Yes. Oo, sa diya mismo sa Liloan. Yes, ang iyahang ang amuag yung gibisitahan amo ang amahan sa lungsod si Mayor Ricky Bulahan kay after sa church kay dili man pud maayo nga modres sumig uli nga ang balay sa amo ang amahan nara sa atbang. So among gibuhat
kay dito from the simbahan Gilakaw na. giadto gibaklay namo, gitabok namo sa dalan ang balay sa amo ang amahan. Kay sama sa kong giingon ang message ni Bishop ganina medyo mas nindot paminawon nga amahan ug inahan nga ingon ana ba niya isip inahan dayon siya man gud puy among amahan. So mo nang giadto gid pod namo siya. Gidala nako ang mga kauban sa local government unit nga empleyado, kauban sa mga SB members para amo po mapakita nga murag og sa anak pa ba nga gikan nami sa simbahan, murag imo pong gipa-feel niya nga ning anhi na pud mi nimo. So murag as a sign of kanang daho yo kay may respeto sa pagtahod sa amo ang mayor. Yeah. Okay. Salamat kay Lamotiana Vice. And ari ko no kay di pala madugay gipaygayon ang pag-turnover sa mga health centers no and uban pa nga mga projects diri sa lungsod sa Bonifacio kato nga proyekto gikan mismo ni Congressman Ando Waminalo. And pwede na to masayran labot no, sa reaction mismo ni mo kabahin na itong mga projects Vice. Okay, last Saturday, grabe among kalipay nga ning abot gyud ang amo ang dugay ra namong ginahandom si Congressman Ando Waminal nga mobisita gyud sa lungsod sa Bonifacio ug diha ang kanindot pa gyud kay Sir Manuel kay mingduaw siya nga nag-turnover na sa duha ka barangay health station, Buracan ug Tayaman dayon. Dako kayo among kalipay kay siya mismo ang ning turnover sa moong project kay siya man pod mismo gyud pod ang naghatag na ning kamot ana nga barangay health station unya. Ang health station man gyud pinaka-importante labi na sa usa ka barangay nga kanabang naay mga siyempre sa health na to dili man pud gud nga ingon nga modreso na lang tag naay maunsa din ha naay mga ginagmayng sakit ginagmay mga kanang mga balatian mas maayo nga naapay barangay health station mga check didto kay syempre naabi pod ato ang mga BSW atong mga namang pud tay counterpart sa lokal nga napod mag-duty sa mga barangay labi na sa mga center nya katong nga time lipay kaayo kay kanabang di na mo matukib among kalipay sa pagduaw ni Congressman Ando ba nga kanang murag kaingon mo pa paglingkod namo then gibisita 4 months pa baya among paglingkod then gibisita mi niya mo nang ingon mi nga kanang we are so lucky nga ning abot siya dayon ang iya pong mensahe sa amo nga dili ra manggod bisa wala pa ang kuan basta kay ning serbisyo na manggod siya daan nga wala pa mi kalingkod mo nang ning hatag na siya namo og barangay health station napag yung mga kadalanan nga iya na jud pong gihatag diri sa Bonifacio then dili bag-o namo ang tabang ni Congressman Ando kay even sa health murag focus mo kay siya sa health kay na ay mga hospital just like the private hospital sa Uzamis adto na sa opisina ni Congressman Ando makiter na ang free hospitalization. So kami naanad lang gyud pud mi diri sa Bonifacio nga naa si Governor Henry dayon si Governor Henry since mga dugay-dugay naman gyud na iyahang pagpanerbisyo ma-feel jud namo ang pagpangga ni Gov Henry. Dayon plus gidugangan pa jud ni Congressman Ando, ang kalipay pa jud namo kay gidugangan pa jud ni Congressman Andy. Unya, si Congressman Andy sa party list naka-cater na siya o nakatabang na siya diri nga mo paglingkod, nakatabang na siya og mga pasyente nga taga dinhi ma-admit sa laing hospital nga dili Misamis Occidental. So biduo lang sa opisina ni Congressman Indy natabangan jud Sir Manuel. Munang kami grabe among kalipay nga naay governor, naay duha ka congressman plus kanabang karong panahona since ang local government unit kami naman nga mga kami ng mga officials kami po dinhi at least dili lang pud ingon nga perminti na lang gyud po mi kay nagsalig na lang ba gyud po mi naanad na mi daan sa probinsya naanad mi sa mga national kami pud naningkamot pud mi nga unsa puy amo ang mahatag nga serbisyo para sa katawhan sa Bonifacio murang lubos-lubos nga tabang kay tungod kay naay upat ka mga kuan nga nag sa social services Sir Manuel murag naa naman jud sa una pa
dayon karon lang ang LGU ning dugang lang, dayon siguro di pa kay na ma-feel sa tawo dinhi nga na local government unit nga kon kay third quarter na biya pud mi naabot. Oo, dayon di mi kabalo kung sa poy previous programs naman poy mga program sa previous, pero sa karon mura pud amo ang maistorya ang sa karon namo nga medyo naningkamot pa jud pod mi nga dili man namo mapakita karon nga year, but siguro maybe next year kay karon pa lang daan nangandam na biya pod mi sa amo ang budget sa 2026. Oo, nagsugod na nahuman bago lang nahuman ang deliberation, so karon ang status sa among budget is na sa Sangguniang Bayan for review namo. Then amo lang gi-sure didto sa budget nga unsay programa sa national sa nila ni Governor Henry ni Congressman sa duha ka congressman mi ang align na lang pod mi ning align mi sa ilahang mga programa kay para sulit na lang pod. So ingon ana Sir Manuel mo nang atong Saturday lipay jud kaayo, labi na ang katawhan sa Tayaman o sa Buracan. Oo. Okay. So you mentioned no sa free hospitalization no, dako yung katabang no, and sa mga katawhan diri sa Bonifacio mura og nakapahimalo sa gyud sa kining free hospitalization nga way pili ang pag-alaga. Yes, diri kuan naman kanang murag naanad na nga og sa kuan pag ma-admit ka, ma-hospital ka, di na ka maghunahuna og bayad. Unlike kanang naamo itong mga panahon nga magbaligya pa kag maglabad pa kag mag-exist na gani, maglabad imong ulo, maglabad imuhang unsay imong ikabaligya para lang makabayad sa hospital. Pero karon murag ang katawhan sa not only Bonifacio but the whole Misamis Occidental murag gaan naman kung inana ba kung magkuanta then diri karon murag so far sa muduol na mo mutabang man mi. Sa muduol na mo mutabang tambangan jud nato. Kani sa free hospitalization Vice, unsa may counterpart labi na sa LGU diya? Sa karon pagsulod namo kung naa sila'y gina-cater man jud na ni governor na napoy gi-cater sa mga congressman napa jud exist gyud nga mabilin gina-cater sa local government unit. Yes. Gasugod gyud karon. Bisag apiki ang panudlanan pero tungod kay ginasaad man gud nato nga free gyud atong hospitalization. So gina-cater ang maong mga exist sa ginagmay nga exist or unsa nga exist kay di man gud pud makuha nato ang nagyoy exist labi na nang unsa pay mga panginahanglan nga sa hospital nga di ma-cover sa hospital nga kuan. Okay. You mentioned nga mura og sa panudlanan di ba sa lokal ang paggamana sa Bonifacio mura og medyo piki ang iyang kuan. Okay, labi na mura og third quarter na ba mo nakasud? Yes, July na biya pod mi nagkuan then murag third quarter na amo ang naabdan nga budget. So amo na lang gyud pong gina og sa kuan pa ginabahin-bahin og unsay programa sa nga makatabang sa ta na priority na lang sa gyud pod. So inana lang sa amo ang gikuan karon nga year. Okay, nagdepende na lang mi sa mas priority. Kay labi na kaning gusto man gud puta ma-feel sa taga Bonifacio ang katong nabati na kanabi tong gitawag og kadiwa. Di ba itong kadiwa program nga kang Pangulo Bongbong. So amo pong ipaabot diri sa taga Bonifacio para ma-feel nila ang tag 20 pesos per kilo BBM, nga bugas. no? Yes. Baratong bugas sa Misamis. Misamis noon unya. Munang ingon ang atong governor nagkuan man jud nga kung pwede maka-open pod mi diri. So hopefully by this month, di-perform mo yan ang month, gi-ready lang namo ang hadapitan namo yung area. And then nalantay mga papers nga gina-prepare. So possibly within this month or hinapos or basta kay duol-duol na ang pag-open sa kanang kadiwa nga kanang BBM nga bigasan nga barato gyud ang bugas. 20 pesos. 20 pesos per kilo. So mapalit na nimo og 500 pesos ang halves kanang 25 kilos nga bugas. Pero alam sa mga taga Bonifacio pero
di po kay siya ka ano kay barag daga magbugas diri sa Bonifacio, Ma'am Fe, no? Yes, sa karon harvest time. season na karon. Harvest time karon din ni sa pero dili pud ingon di man gud pud tanan na ibasakan. Oh, so posible kung naa man galito nga program, Katabang siguro sa uban. dako katabang pero ang uban biya pud sir basta naagyoy barato bisan naapas lay bugas sa ilaha mo palit gyud oy. Oh, pero sa karon murag medyo harvest time sa diri sa Bonifacio, murag nakita na to murag wa pa siguro poy kuan pa gyud dire. Pero sa ngalan na lang nga makatabang nila ang barato nga bugas para sa uban nga wa poy basakan, mas makatabang nila. So kinahanglan jud nato mag-open gyud pud ta dinhi. Di ba doon namang gyapon yung counterpart si LGU gyapon na Yes. sa kanang programa man na sa probinsya, no, ang baratong bugas ala sa bisabis doon. Unsay paagi ana no nga ninyo nga Among ginaabali tungod kay limited naman lang ato ang naabtan. So amo lang gyapon nagahinan. Nagahinan kay naman joy LGU counterpart. So nagahinan nato mo nang ingon ko ganina nga kung unsay priority mao na lang sa gid ato ang mapaabot sa katawhan. Basta ang importante hinay-hinay hangtod nga ma-feel na nato nga nakatabang gid pud atong local government unit. so wala na balda ang kanibaga serbisyo sa mga social services, no, in terms bisan og kining di kayo ang dako ang mao nga pundo, no, kay third quarter naman ka pero di gid siya no padayon og gyapon ang Oo, kay bali bisan inana third quarter na lang among naabtan, wala jud na usa kon wala jud na undang pod ang social services program just like unay mga matay, nay mga sa ospital, nay tambal bisag unsa na lang nga problem nga inana man gyud ang tawo, maglangi man gyud nato. So gina-cater sa ginagmay makater ra biya gyud pod. Pero mo na giingon nga sa karong panahon na kanang priority gid sa ang social services kay mo may need sa tawo. Okay. Mobalik ko ari sa kato sa magbisita ni Congressman Ando, no, nababoy kay pagbubisita gid si Congressman Ando sa kabarangay, makita na dapat ang mga batag barangay do i-propose, no, nga nga plano po nila nga nangandoy sila nga ma-realize. No, how about sa katong mga barangay nga nabisitahan? Sa barangay nga nabisitahan, Tayaman and sa Bulacan, ning siyempre ang maminaw man gina si Congressman Ando sa mga kakulangon sa barangay, ingon gid siya nga mobalik siya para mapacheck ang kakulangon atong mga barangay. O dili lang katong nga barangay ang giingon ni Kong Ando, kundi mo bisita pa jud siya sa lungsod sa Bonifacio. Nice. Okay, so gawa sa murag na may mga ongoing nga mga health center nga trabaho, no, diri sa lungsod. Naa pa daw wala na human. Dili lang ko sure og unsa pa nga barangay. Basta kay niingon si Congressman Ando naa pay wala na human. Oo. So, di lang nako ma-mention og kuan kay mo di pa ko sure og unsa to nga mga barangays na unya mabilin wa ta kabalo. O so naa gid siya balikanan kay wala pa na human. Okay, how about sa kinig nagdagisgot naman ta, no, sa mga health center? How about sa other mga infra? Sa infrastructure din buhong naman yun idaan ng Bonifacio. Tong si Governor Henry, puros naman ni sementado halos ang mga kadalanan diri sa murag lusot-lusot na, padulong sa Donvic, pasad kuan. Naalay ginagmay mga kakulangon, ingon po si Congressman Ando, nga mubalik siya ron, mabisitahan og ma-check kung unsa tong mga mga dalan nga nga kulang sa dalan. Kinaman siya si Congressman naaman siya nahatagali nga dalan nga grabe gid kalisod sa mga farmers. Then ingon siya iya pa yung tiwason. Iyang nahatag kaning liluan Tayaman nga dalan na din ang mga farmers nga og mag-harvest sila lisod jud kaayo ang pagkuan ba sa ilahang mga sinako. Okay. Bahauno na ba ng Tayaman, no? Tayaman na area? O baha gawas og magbaha na adyod dayon kuan gid pud lisod jud kaayo kay mas dako ang basakan didto ang problema ang howling
Nya muda ko ang howling, wala na gyud po'y makuan ang mga farmers niya. Layo kayo mo nang iyang gikarsadahan karon. So ingon siya iya ko nung tiwason kay gisugdan naman. Nasugdan na siya. Yes, gisugdan na niya. So iya ko nung tiwason para Asa man alapos dito sa abag liluan abaga, sitio abaga padulong og puro 4 tayaman. Tayaman. Okay. So, Ya dako man mga basakan dira. So ingon to siya iya daw humanon. So siguro kuan lang to kanang sinugdanan sa iyahang pagbisita. Bisita, Oh, then kami nag-hope gyud mi nga kanang ay kaingon man siya mobalik siya. So posible mga ginagmay nga makakulangon nga dalan padulong nga mahurot na then atong dahul dalan makuan na jud siya maayo na. Oh. Okay, nagisugot magkakanig mga farmers sa Basaka, no? Ang support ana ma'am, labi na sa pagagamanan, no? Unsay pagi sa support labi na sa mga farmers nga matabangan pud sila. Kuan na kanang murag pila naman kay years nga tabang nagidaan si governor. So, wala hunong ang Wala kay tong kuan ni tagaan bago lang man po nag-release og mga abono. Okay, mao kasi lang mga man. ayuda. Nay mga ayuda gyud dire dayon katong naabitaw toy financial assistance Yeah, o dayon nagpadayon man dayon nakapoy kuan nga nagkuan si gov katong libreng pang land preparation. So ang local government unit kay tungod kay it's a promise nga tabang man gyud pud na sa mga kwan naggahin pud og pundo for 2026 para mahatagan og mga assistance ang mga land prep pa nga kuan sa Basakan kay usahay diha makautang ang farmers kanang sa mga traktor inana kay dili biya pud na madritso-dritso nimo og mahal biya pud ang by hektarya. So kinahanglan nimo sila matabangan para dili na jud pud kay maglisod kay nya matabangan nimo sa ilahang gasto sa traktor plus tabangan nimo sa abono mga unsa pa dihay matabang sa gobyerno. At least hinay-hinay dili na bitaw gyud ingon nga makautang pa og mga kanang mga traders ang atoang mga farmers niya labi na karon kay si Gob sinugdanan pa lang nga namalit og humay ang provincial government nga mahal ang presyo. So mura pod og nakuan ba kay barato kaayo ang humay karong panahon na pero ang provincial government nagmalit sila ila man pong Patasan ang o gipatasan presyo. murag plus 2 pesos ang ilahang presyo. So at least naamay mga farmers nga nabaligya didto napoy uban nga wala pa pero siguro kay hinay-hinay makabalo na nga inana ang provincial government. Oh. So ang abot niya mo na gigamiton sa BBM, no? Yes, ang nakanindot kay dili ingon ang bugas nga kanang giingon nga murag ang programa man gud ni governor kay murag gituyok lang niya ba. Sa So mismo. ang iyang gipamalit nga bugas iyahang gigaling mao ra po ibaligyag barato. So ang bugas nga gibaligya og tag 20 pesos bugas nga lokal. So dili gyud Mabuhay ingon nga mga local farmers. makuan jud siya dayon. Kita pod nga barato ra pero di kalidad nga bugas ato ang abot nindot biya pod kaayo. Ang kanito gingon nila nga imposible na imong posible, di ba? Yes. Wala labi na kini maghisgot kag barato nga bugas. Yes kanang imposible ba wala ba gyud tagadahom nga moabot sa kilo ng 20 kilos kay grabe ang kamahal sa bugas atong mga panahona nga abot nag almost 60 pesos per kilo niya. Unsaon na lang ang mga gagmay income. Unya ang income nila is just 300 a day palitan og bugas niya 5 ka buok sa pamilya kulang kaayo. So mo nang karon dili man ingon nga dahul dakuan ba nga ang makatabang at least ay hinay nakatabang. Inana lang kay dili man gyud diretso Sir Manuel pero sa hinay-hinay ma-feel sa tao nga naay gobyerno. Okay, so ang di madugay doon na lugar na rin, no, nga mabutangan ang baratong bugas ala sa Misamis, no? Kano sa ang target? Target is karong October man jud ang target. Yeah, karong Pero mag-announce lang mi kung exact date. Kay ready naman ang area na lang sa mga gipanghulat nga ginagmayng mga papers nga makuan. Dayon Ang area na diri sa Yes. munisipyo Dapit. ang area nato nara gid diri sa municipal kay mas maayo man gud nga under sa makita nato ba nga nara diri sa munisipyo. Okay. So, salamat kay Labot ya di Ma'am and
basin doon na pa kay mga buot nga ipaabot nga wa na mo napangutana nini nga bahida nga buot mo ipaabot labi na sa mga katawhan sa Bonifacio dili lamang sa Bonifacio alas mga naminaw nato sa Tibok Misamis Occidental. Para sa taga Bonifacio or sa kinatibukan sa Misamis Occidental, amo lang ipaabot nga ang new administration karon diri sa lungsod sa Bonifacio naningkamot naningkamot nga makahatag og kanang gitawag sa atong mga sa atong governor nga kinanglan magserbisyo mo kay mo serbisyo mo kinanglan in accordance with that kanang transparency, good governance, so mo gina among gipaningkamutan. Kami gani sa legislative body diri sa atong lungsod sa Bonifacio, kami maoy check and balance sa panudlanan sa atoang munisipyo sa atong lungsod. So ginasure na mo nga sakto ang kuanan mo nang kutob sa among makaya mapaabot na mo mahatag na mo sa tawo ang unsay gipang promise sa una. So ang amo yung ang kuan ginamo ron is kuan kayo kay ang mga priorities, then labi na people's needs nila, and then ang support sa akanabang ang sa development gyud sa unsay mga ika-develop diri sa lungsod sa Bonifacio, particularly tourism nga program. Okay, mostly og naay turismo, of course mura man pod ang kuan, then amo ang kuan diri focus is tourism, puhon, then agriculture, makuan ang kuan sa agriculture, plus kanabang sa ang importante na mo social services nga makuan, and then kani gyud pong one professional one family nga programan sa ato ang mga lidere sa Pila taas. na kabok diri ang sa Bonifacio? Sa first batch din is 106. Nadugangan mi last karon lang bag-o og 50. Then nakuhaan lang na siya mga graduates. Or kana maging graduates na. So dako kay kalipay sa mga ginikanan nga naapil ato. Di man maapil ang tanan, pero at least naay naapil, then nakatabang na nga nagyoy kuan ba nga kay og bintag sa education karon murag almost mga free naman kaayo, pero mas lahi gyud tong tabang nga nagyoy para sa kanang sa OPOP ni Governor Henry nga 5,000 a month. So kapadasig sa mga estudyante. Dako kay tabang sa ilaha, labi na sa mga nag-eskwela sa government school kay makakuan la baya silang boarding house, ilang mga other mga expenses nila. And then diri po sa local government unit, kami pod kay gusto pod ming niingon to ko nga mo align mi sa unsay programa sa taas. Nag kuan po mi og allocate mig funds nga bisan dili lang man parehas og kanang gihatag sa probinsya nga monthly, nagkuan po mi nga makahatag mig 150 ka mga estudyante under sa UPOP nga katong yes 150 nga dili lang gyud pod murag pangkuan lang gyud po nila nga matabangan sila. By next year naa na pud tay 150 ka mga estudyanteng matabangan, additional students nga matabangan para sa kanang pareha sa kanang inline ra gyapon sa o kanang one professional one family sa kang Governor Henry. So tubangan ninyo ang kanang 150 karon plus no og Yes. plus na pay 50 og gulaing 150 karon na. Yes, so by next year pohon, Daghan na. maplastar atong budget sa 2026, daghan na pohon. So inana lang siguro sir, pero basta ang among ikakuan sa mga katawhan nga sincero mi nagserbisyo nga og sa kuan ba nga adunay gyoy kuan ba sincero nga adunay gyoy gugma sa katawan. So ma'am, okay, sa Lisgutana magudron kay init kay Lisgutana no about sa mga kinibang mga flood control no, mga ghost projects diri sa Bonifacio o sa assurance nga watay mga ghost projects. So far wala mi kadungog kung naay ghost project. Murag na dapat man murag wala jud. Kay among gitanaw-tanaw biyo kay usahay mo kwan biya punta para sa giingon ni Bishop ganina, o usahay kay labi na mga municipal officials biya pud mi, pero maigo pud ta ni Bishop ba nga mga angay na ipakuan di ba ang mga so far diri sa Bonifacio murag wala mi nahibaw-an nga naay ghost project So tanan na implement. Pasalamat ta. Yes. No, sa ato mga lideres. Pasalamat jud ta kay dinhi sa Misamis Occidental murag wala ta naapil sa issue about flood control nga mga issue projects. nga ghost nga project. Yeah.
Thank you kayo, Vice Mayor Fee Manso, and siguro imo nila ipabot sa tanan ng mga katawhan nga naminaw nato ni Bahina. Para sa mga naminaw, kuan lang, padayon lang yun ta sa panaghiusa. And then, tabang na lang gitag ampo nga ilayo pag gitas mga katalagman, mga kanang mga nanghitabo karon sa uban nga probinsya. So, ingon ana lang maginaghiusa ta dayon, padayon lang pod mi para sa mga kalihukan nga makatabang sa katawan. Okay, salamat kayo ato nagkauban ang inahan no sa lungsod sa Bonifacio ang itong Vice Mayor, Vice Mayor Fimanso sa kabahin ni Mayor Ricky Bulahan nga naanagyod ang suporta labi na sa paghatag og suporta sa katawan o paghimo sa mga kaayuhan labi na sa katawan. O gikaw sa lungsod sa Bonifacio kauban ko si Double D 45 Duduga Bargamento kinis Double D 8 Manuel Lored Kili Jr. Daghang salamat, may adlaw.